Le pire, c'est que en fait, la fast fashion, elle est en train de recréer du vintage. On ne fait pas. بقينا كنختاروا والو في الحوايج داكشي راه كاين البلازير كاين لو جين كاين كيكون عندك ديك سيزيام سونس فين تعرف البياسه فين كاينه غير كتشوف كتقول لا لهنا ما غيكون لا والو يكون والو tu vois. C'est pas donné à tout le monde. Moi, je pense que si tu n'as pas confiance en toi, واخا ما عرفتش تلبس واخا دير لي طير tu l'auras pas. Une mode durable, on essaie d'avoir des choses qui durent dans le temps. Et شنو كيحاولوا aussi انهم يعلموا الناس انهم يلبسوا حوايجهم. حنا مازال عندنا هذيك العقده ديال بحال واحد المره قالت لي في واحد لو كومونتير c'était un sac une petite pochette كنت شريتها فينتاج ديال شانيل وكنلبسها بزاف عزيزه عليا قالت لي وقهرتينا بها قلت لها انا شريتها لا خصني نوريها لها مره واحده. Si vous êtes une femme et que vous faites des choses dans votre vie, que vous avez envie d'en parler, contactez-les. Salam alaikum, Sayyidati Sadati, marhaba bikoum à notre épisode du podcast AWF. Aujourd'hui, enfin, alléluia, on a une invitée femme à notre podcast. Marhaba bikrim. Merci. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Donc, Rim, tu es surtout connue sur Instagram au nom de Moroccan Mirage. Exact. Donc, j'ai prononcé Moroccan en anglais et Mirage, je l'ai en français. كيف ما بغيتي قولها مروكن ميراج الا بغيتي بالخليجيه. Donc أجاكا فريم c'est ça أجاكا فريم أجاكا فريم اوكي هي صانعة محتوى اونلاين خاصة في انستغرام c'est ça. Alors à la base خاصة في انستغرام mais دابا الناس كيعرفوني بزاف sur TikTok. OK. Donc Instagram et TikTok vous pouvez retrouver أجاكا فريم Moroccan Mirage. وكيف ما هي كتبغي تقدم راسها اونلاين هي ماشي انفلونسر هي انسباير. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai aimé ce truc là donc c'est pour ça que je voulais le relever. Elle a un intérêt pour la mode, le lifestyle, les voyages et bien d'autres aspects que vous pouvez découvrir فاش تدخلوا لي كونت ديالها. Et surtout عندها اعجاب بكاع داكشي اللي فانتاج. دابا انا كنشوف داكشي اللي que j'ai vu. J'essaie de donner un petit résumé mais on va rentrer en détail. Bah ça veut dire que l'intro de livre Instagram elle est bien. Ouais. Ça donne une folie. Ouais. Donc j'ai dit داكشي اللي vintage un peu décalé mais avec élégance. Tabarakallah. Donc marhaba bikrim. Merci. J'essaie de donner une petite présentation pour les gens qui vont découvrir l'épisode هذا. Ouais. Voilà, est-ce que نقصت شي حاجه زدت شي حاجه؟ Là, c'est très très bien. OK, c'est parfait. Bah la première question c'est justement Moroccan Mirage. Est-ce que tu avais une vision derrière ou la غير جاتك زوينه بغيتي؟ Alors, هي صراحة elle a une histoire. Voilà, je savais il y a un truc. ما يمكنش دير Elle est très personnelle. ايوا صافي. Mais elle a une histoire. Donc je pense que les stories à chaque fois يقدر يكونوا des petits indices donc. نقولها شي نهار mais ouais. Pour l'instant elle est personnelle. D'accord, donc j'ai bien vu. Ouais. Est-ce qu'on peut parler d'abord de la révélation? منين جاك l'amour pour le monde de la fashion exactement? Est-ce que c'est un truc من صغار ou là c'est un truc que tu as pu nourrir, construire avec le temps? Je pense que c'est un truc اللي تزاديت بيه en fait parce que من ديما عندي un regard très critique. زعما مثال بسيط même une poupée داكشي اللي لابسه je vais le critiquer tu vois كنت صغيره donc je suis pas censée faire ça. دونك اي كنت ديما كنحاول باغ اكزومبل الا شي حاجه ما كتعجبنيش وتقطعات ايتترا غادي نخزنها باش ندير بها شي حاجه لا بوبي في الصيف كنتسنى هذا حيت كانت ما مير بالنسبه ليها الا مشيت في هادشي ما غاديش نقرا. D'accord. Donc c'était réservé pour الصيف. Comme toutes les mamans marocaines c'est vrai. Donc الصيف راه جا مع كاع داكشي اللي ما غنلبسش باش نصوب به دي تروك لي بوبي. جو سي كو جي واحد لا دوري تري ليميتي باش ندير داك الهبال ديالي. Et du coup, c'est... أنا لعبت غير بالحوايج كنصوب الحوايج وكنلبس لا بوبي. هذه اللعبة ديالي. J'aime pas les jeux vidéo, j'aime pas... C'est ça mon truc. D'accord. Et on jette rien. Tout réutiliser. Je spontanément, mais en fait, mais
À l'époque, باش أنا درية صغير غادي نمشي نشري توب باش نصوب une poupée, non. Donc j'ai essayé de voir avec quoi je pouvais faire des choses. Sympa. Tu vois, Ouais. des fois شي حاجة كتشري لي ماما ما حاملاش غنحاول نقطعها باش في الصيف elle sera utilisée autrement. D'accord. Sympa. Des fois, ça fait bien lier l'image. L'image مزيان. Mais donc, on passe من هاد la révélation, le soi-disant buzz, ou le plutôt devenir une figure publique. كيفاش حتى لقيتي راسك فوالا عندك دي فولوور اللي كيتانسبيراو منك منهم moi même comme je t'ai dit قبل je m'inspirais كان عندي شي صحابي عندهم دي بيزنس ديال الفاشن اي تو je leur ai dit voilà الدراري تشيكي سا يعجبكم داكشي donc ça pourra vous donner des idées حيت à chaque fois tu es dans la création tu n'es pas juste voici des tendances je vois que tu fais un effort de création d'innovation tu proposes quelque chose donc Ouais. كي درتي حتى لقيتي راسك فوالا الناس كيتبعوك كيتو هي الصراحة ما جيتش ولقيت راسي الناس كيتبعوني. On va remettre les choses dans leur contexte. أنا اللي مشيت قلبت عليهم باش يتبعوني. ديك القضية ديال il faut it takes نقولها en anglais it takes many years to have an overnight success زعما ديك القضية ديال ça prend plusieurs années باش تصدق لك في ليلة. Exactement, mais en fait, déjà, à la base, كيف ما قلت لك حياتي كاملة وأنا عندي قصة مع الحوايج زعما ça c'est. Ouais. Et à un certain moment, j'étais très fan de l'émission Les Reines du Shopping, اللي كتدوز normalement في M6. M6, ouais. Et je suis très fan de Christina Cordula. Et donc, منين deuxième, j'avoue le concept, ça a duré que 1 an, malheureusement. Et je m'étais dit, ضروري خصني نعيش هذيك l'expérience تاع انا نخرج لي بوتيك etc. le challenge تلقى لاوتفيت في 2 heures et demie. Et deuxième كانت ناقصه هذيك ما chérie. Mais منين درت l'émission etc. Et j'ai été très critique et j'ai été très critiquée. Ouais. Alors كيف ما شرحت لك بما انني صغيره جو كريتيك مي بوبي فمنين غادي يخرجوا بنات يديروا شوبينغ بيان ايفيدامون ما نقدرش نتهلاو فيهم. اي منين درت ليميسيون داكشي الناس ديال انا ديك الساعات جيتي با قريت ستيليزم وقريت لا مود ايتترا مي ما كنتش خدامه في الدومين ديالي كنت خدامه شارجي دافير في اون انتربريز. D'accord. Ce qui n'a rien à voir avec mon domaine parce que je galérais صراحة في le domaine ديالي في المغرب j'aimais pas trop comment ça se passait et في le titre كانوا غيديروا لي chargé d'affaires. Okay. Mais mes critiques elles étaient tellement pointues tellement Tu as imposé عليهم يديروا قالت لي راه ما يمكنش ياك انت قريتي ستيليزم قلت لها قالت لي اختي غنديروا لك ستيليست باسكو هادشي تقولي راه ça passe pas pour une personne اللي زعما ما عندها حتى شي علاقة بالدومين. Et au fur et à mesure, قال لي زعما علاش tu ne fais rien علاش tu ne partages rien زعما حيت جاو عندي للدار شافوا الحوايج زاكسيسوار عايشه في لا بول ديالي مي جو لا بارطاجي با. اي من تما قالوا لي زعما علاش بوركو با ايتترا. دونك ديجا انا كنبغي الفينتاج كنبقشش في البال سي كيلكو شوز كي ايتي تابو ماشي اي واحد غادي تهضر معاه في هادشي غادي يفهمك. Justement, le vintage, est-ce que on peut dire c'est l'un des axes de préférence ديالك tu aimes bien qu'est-ce qui fait que le vintage ça t'intéresse? Alors كيجيني الفينتاج انا بحال لو لوكس سي لا بيس يونيك. Je pense que la roue tourne d'abord tout ce qui est vintage ماشي غير دابا la roue tourne depuis toujours. Voilà, c'est ça. ودابا راه واصله النوبه ديال tout ce qui est vintage tout ce qui est années 70 80. Parce que là il y a le problème du climat de هادشي كامل اللي كاين et que la fast fashion ça fait beaucoup de déchets الدرجه الكره الارضيه elle peut plus supporter كاع داكشي اللي كيتلاح. Yalla, de la semaine, on vient de dépasser 8 milliards de personnes sur Terre. Voilà. Donc, تخيل معايا كل كنشريو اللوحو à un certain moment, on n'aura même pas assez d'espace pour داكشي اللي كنلوحو. Exactement. Et le pire, c'est que en fait, la fast fashion, elle est en train de recréer du vintage. On ne fait pas بقينا كنختاروا والو في الحوايج داكشي راه كاين البلازير كاين لو جين كاين même les marques اللي كيديروا la grande distribution tu vois ما دخلوا في هذا Zara elle va lancer la partie vintage يعني غتولي تبيع الحوايج ديالها vintage. Gucci ils ont sorti un Gucci Vault c'est leur site pour justement maîtriser le marché de la deuxième main. C'est devenu tellement recherché, tellement ça a de la valeur que maintenant les marques هما بداو كيمشيو يقلبوا على حوايجهم en deuxième main باش يبيعوهم هما ما يخليوش حنا الاخرين يبيعوهم.
D'accord. Et donc, باش نرجعوا كيفاش هذا من مورا سيدة الشوبينغ je me suis dit allez vas-y انا je me lance. J'avais l'impression que Instagram ou les réseaux sociaux كانوا كيتسناوك. là ça demandait beaucoup de travail خصني Ouais. photographe خصني فيدياست وما كنعرفش ندير المونتاج etc. tu vois. هادشي غير ما كتعرفيش ديري مونتاج. انا ما كنعرف ما Ah oui. عندي حتى شي علاقه لا بلا فيديو. Sache-le, vraiment, Dekshi, je sais pas si tu travailles avec quelqu'un d'abord, mais Dekshi, c'est vraiment... Là les montages c'est moi et l'édition des photos c'est moi. Ah, chapeau. Mais j'ai appris. Ouais. Voilà. Donc كيف نقول لك زعما كيفاش كان كيبان لي داكشي بعيد وصعيب و je peux pas le faire. وكنت كنتفرج في des influenceuses internationales enfin زعما françaises ou américaines وكنشوف لي مونتاج اللي كيديروا je me dis c'est كي كيديروا لها كي كدير تحيد لو تيشيرت كوم سا وكتبان لابسه tu vois كتبقى نشوف فيها pour comprendre comment elle fait. غيجي الكونفينمون. Alors يلا بديت كنقلب على دي كولاب مع دي بروفيسيونيل باش انا ما نحتاجش ندير داكشي ديجا سي كومبليكي ملي ما كيكون كيعرفك حتى شي واحد. C'est ça. C'est gagnant-gagnant, donc toi, t'es pas connu, même si tu as des concepts, même si tu as des idées, même si tu as ما عرفت شنو. ضروري. ما يضيعش معاك الوقت. Et le pire que ça, ما كيفهمش tes concepts, donc il t'impose d'autres concepts et tu te retrouves كدير شي حاجة اللي ما انتي فيها غير موديل genre مونيكا الوسط. Je suis sûr que c'est pas ton truc. Et je revenais à chaque fois frustrée. Bref, j'ai le confinement, تحبس كل شيء. بقيت انا وداك التليفون ديالي كنشوفوا بعضياتنا ديك اللعبه اش غنديروا انا وياك دابا بيا ولا بيك ما عنديش تريبيي كنقول لك كونفينمون بدي ما عندي لا تريبيي جي با ان تليفون اوف عندي تليفون غالبا الا عندك شي خوك صغير هو اللي كيتستعمليه بحال تريبيي نو تا هو ما عنديش alors غير pour te dire et je me disais comment je vais faire كي غندير لهادشي. En fait, j'avais بزاف د الحوايج, j'avais des idées. كان خصني نلصق هادشي. Et là, je commence à regarder des tutos. نقول لك باش نعطيك un exemple trépied, c'était بزاف ديال les livres وكاس وفاز وهذا وكتحطها. و je me rappelle كان عندي داك tu gères avec ta voix. Ouais. Je devais faire pour déclencher le truc. Et vous avez juste une photo, mais derrière un rati, j'ai galéré ou arrêté ou lève. C'est pour ça que j'adore les vidéos making of. J'adore. Les backstage. Déjà, c'est compliqué de faire la vidéo, alors je suis sur les making of. Voilà, c'est ça. Et du coup, c'est comme ça que c'est commencé. Dans ton délire, le fait que voilà trépied, tu dépeins, tu fais ça. Dans le délire, dès le hawaï, tu fais la même chose. Tu crées des combinaisons, tu réutilises des choses, donc tu étais dans ton univers. Voilà, de toute façon, في الconfinement, كل واحد في la bulle ديالو. Et donc là, j'étais vraiment que dans ma bulle. Donc, et surtout, ça a aidé les gens donc les gens consommaient tout ce qui est Insta, tout ce qui est honnêtement, c'est peut-être égoïste de ma part, mais je trouve que le confinement, c'est une des meilleures choses qui me soit jamais arrivée. Voilà, c'est ça. Il y a toujours je sais qu'il y a des gens qui ont perdu leurs proches, je sais qu'il y a des gens qui ont souffert financièrement parlant, je suis vraiment désolée. Mais pour ma part... Ah là, la femme tchèque. On a les invités d'Yana, on a des domaines différents, que ce soit l'intelligence artificielle, acting, ou la chora, ou la théâtre. Tout le qui dit la même chose. Dans tous les domaines, c'est que même si c'est comme c'était malheureux et tout ça, Covid, ou frustration, maladie, mais le revers de la médaille, c'est qu'il y avait énormément d'opportunités, surtout le digital. Donc, à ce moment-là, je ne le voyais pas comme une opportunité, mais c'était plus personnel, parce que j'avais toujours mis des obstacles. أنا نخرج بعدا من هذيك la bulle et exposer ce que je fais. Comme tout le monde, j'ai peur d'être critiquée, j'ai peur... C'est shopping, on m'a beaucoup critiqué parce que هضرت على الفينتاج. كنت غنقول البال وقالوا لي ما تقوليش البال. Et c'est... بركي اللي عندي في راسي. والله قبيله قلتها بقات لي في راسي البال. قالوا لي ما تقوليش البال et je زعما la prod c'est des gens زعما qui sont extraordinaires, j'ai fait de très belles rencontres في هذيك la prod. ماشي حيت مرضى ولا حيت عارفين الناس et le producteur c'était quelqu'un qui voulait vraiment protéger les البنات اللي داروا l'émission. Ils veulent ما بغاهمش يعيشوا une expérience خايبة après parce qu'il y a le avant et il y a le après. C'est ça. Quand tu t'exposes, il y a les gens qui critiquent, les qui يعايروا voilà. قال لي راه ما غاديش يرحموك.
Et juste en parlant de vintage, هاد الحوايج قدام تجيب لنا هادشي قديم. دابا لو تروك عرفتي علاش خويا فكرت في البال pour rejoindre ce que tu dis. قلتي les influenceuses في الاول كنتي كتشوفي plutôt des créatrices فرنسا ولا في امريكان. انا جي remarqué يعني واخا الدومين ديالي بعيد شويه un peu curieux جي remarqué que بزاف فيهم une fois كيتشهروا كيبداو يدخلوا فلوس et tout كيديروا des boutiques mais ديال الحوايج القدام. بزاف فيهم سورتو في فرنسا داروا دي بوتيك ديال الحوايج قدام و سي تري ستيلي فانتاج سي طون دومين. وقلت مع راسي سي الا جينا نديروا هذا الشيء في المغرب راه سا اكزيست ديجا راسي البال سي حوايج قدام و بارفوا كتلقى فيهم شي Alors, ce qui on doit existe l'assumer plutôt فهمتي ماشي Alors, ce qui n'existe pas في المغرب, c'est des friperies. Homa en France, ils ont C'est des ça. friperies. C'est Il y a une boutique qui annonce le truc comme quoi c'est de la deuxième main. exactement. Les vêtements sont lavés et sont classés par taille. Wow. Jean 36, jean 38, etc. Donc c'est plus facile de C'est consommer de la deuxième main. البال 2.0 عندهم les marchés. Ouais. ولكن شكون اللي كيدير les marchés؟ هادوك les boutiques اللي كيمشيو يقلبوا في les marchés là de nouveaux trucs. Soit les gens اللي عندهم الوقت qui sont passionnés parce que le bal c'est une expérience. C'est une expérience mais c'est pas quel avant quel après. voilà خصك تمشي فاطر مزيان. Ouais, الصباح بكري. Voilà et c'est tout un truc. Ouais. تا مول الشفنجو اتاي مول طيبو هاري مول العصير سي دي جون اللي كيتسناو هذاك المارشي هذاك هو الخدمه ديالهم مساكن كيجيو مع 6 الصباح مطيب ما عرفت شنو كيبيع ايتترا سي فريمون اون اكسبيريونس كيكون عندك ديك سيزيام سونس فين تعرف البياسه فين كاينه غير كتشوف كتقول لا هنا ما غيكون والو tu vois c'est pas donné à tout le monde et c'est vraiment une expérience mais c'est pas évident انا بعدا ما كيقدر يمشي معايا حتى واحد كيعياو ملي كنجيب داكشي كتقول لي واه زوين ولكن انا ما عنديش نخاطر نقلب عليه دونك هذيك لا بيرسون elle est pas contre consommer de la deuxième main mais elle a pas l'énergie elle a patience باش تمشي تدوز نهار كامل تقدر تلقى تقدر ما تلقاش ديجا كيلكان اللي يكون كما قلتي لي فري كيكونوا ديجا خداو ils ont Exactement. structuré le truc نقاوهم et d'ailleurs parmi mes premières collaborations c'était des boutiques vintage اللي يلاه بداو في انستغرام d'accord. Donc, c'était mes premières collabs. Je درت معاهم des vidéos, etc. Ils m'ont envoyé des trucs. Et c'est comme ça que c'est parti. بحال قلتي, quelque part, سرحت الطريق d'autres personnes parce qu'il fallait هذاك تحيد من عيب تولي شي حاجة in. faut le rendre cool. C'est-à-dire le don qu'avait Kanye West. Kanye West, il avait le don de rendre des trucs قدام ولا ديال de papa, de daron, فهمتي كرجعهم très cool, فهمتي. Exactement. Et le truc, c'est que احنا رجعنا الفينتاج كول. Maintenant, fallait réconcilier الناس مع الكلمة ديال البال. حيت كتلقاه كيكونسومي البال ولكن ما يقدرش يقول لك بال. ما كيقولهاش. alors que البال هو الفينتاج هو الدريفت ستورز هو c'est la même chose. Il faut juste l'assumer. Et moi, les influenceuses que je suivais en France, que j'ai le marché, que j'ai fait des affaires, j'ai acheté ça à 1 euro, j'ai acheté ça à 2 euros, j'ai trouvé ça. Voilà. Et même en France, là, ils ont mis du temps à démocratiser ça. Pendant très longtemps, il y a acheté Chanel en deuxième main et acheté Yves Saint Laurent en deuxième main, mais assumer de consommer de la deuxième main en général, ça a pris du temps. Ben, dans le Maghreb, ça va, parce que à la base, petit à petit, la vidéo qui m'a fait buzzer sur TikTok, قلت لهم اجيو تشوفوا شنو شريت من البال ديال المحمديه. dit c'était l'intro. La vidéo elle a fait 1 million, genre. T'avais 2 genres de personnes. Waouh, ouf, قالت البال. mais Allah que tu désamorces le truc. علينا غتغلي علينا البال etc. Enfin, il y a toujours Justement, l'une des questions que j'avais c'est واش بالضروري خصك تلبس شي حاجه غاليه باش تسمى ستيلي justement. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer pas mal de fois. بحال دابا ملي كنوريهم البال ان سيغتان مومون كنوريهم زغات يقولوا لي واه شنو دابا ترفحتي ما بقيتيش تشري من البال. Ce que j'essaye d'expliquer c'est que انا ما كنمشيش للبال على لو prix mais elle a l'exclusivité. Là où j'ai dit le bal c'est un peu comme le bal, il a beaucoup de points en commun avec le luxe qu'avec le prêt-à-porter. في البال on a une pièce unique. كتمشي كتلقى شي حاجه كتلبسها بوحدك ما كيلبسها حتى شي واحد.
فيها الام صوت ديالك صوت ديالك ماشي ديالك اكزاكتومون هذيك البيانو ديال شي واحد et c'est ça ce que j'aime انايا particulièrement la baguette d'Harry Potter c'est elle qui t'a choisi ماشي انت اللي كتختار parce qu'à un certain moment j'étais étudiante وباغا نلبس par exemple داكشي اللي كنشوف في لا فاشن ويك ما كتجيبوا لي زارا elle a 1 an 2 ans quand je vois moi j'ai porté un boyfriend à l'époque فين لقيته في البال parce que ما كانش ديك الساعه الجين بويفريند مازال ما كانوش في لي بوتيك وانت دابا قلتي لي مارك دو غروند ديستريبيسيون ما كيتانسبيراو تو سكي فانتيج دونك راه حيت البال كنلقاو داكشي لي مود قديمه et comme la mode c'est un éternel recommencement voilà à un certain moment حتى في لي فاشن ويك راه ما بقاو كيختاروا علينا والو شانيل وهذا ils vont même jusqu'à sortir leur vieille كوليكسيون من الارشيف وكيديفيليو بهم ولا غير لو ستيل كي شانجي شحال هادي ما كنتيش باغ اكزومبل تقدر تلبس ان تايور افيك دي اسبا سيتي مال فو كان خصك تلبسهم مع الكلاس ان سيغتان مومون سا ايفولوي وليتي هذا كتلبسهم مع سبردين سي سا سكي اون تران de changer c'est les styles et comment composer les choses mais le vêtement lui-même صافي ما بقيناش كنختاروا سي فون كاينين كيدوروا يا اما لي ماتيير كي شانج يا اما كيما قلتي دابا ولينا سورتو tu essaies de sur beaucoup de marques يقول لك بعدا حكا الحوايج ديالنا حنا راه ما مديورينش في شي اوزين اللي كتكرفس عباد الله ولا افيك دي ماتيير كي سون بون بور لونفيرونمون دونك ما بقيناش غير دي نوفو زابي بلوتو غير في لي ماتيير اللي كيتبدلوا بارفوا ولا في لا سورس ديال ولا كيفاش مديورين ولا اكزاكتومون حيت لو كونسوماتور بون ماشي في المغرب مي على الانترناسيونال maintenant il commence à se soucier de qui a fait هذوك لي فيتمون dans quelles conditions et c'est quoi l'impact de هذاك لو فيتمون après ملي غنشريه شحال نقدر نلبسو على شحال غنلوحو واش c'est ce qu'on appelle sustainable fashion genre une mode durable on essaie d'avoir des choses qui durent dans le temps et شنو كيحاولوا aussi انهم يعلموا الناس انهم يلبسوا حوايجهم حنا مازال عندنا هذيك العقده ديال بحال واحد المره قالت لي في واحد لو كومونتير c'était un sac une petite pochette كنت شريتها فينتاج ديال شانيل وكنلبسها بزاف عزيزه عليا قالت لي وقهرتينا بها قلت لها انا شريتها لا خصني نوريها لها مره واحده Ouais, c'est ça. Tu vois, juste pour faire... دابا داخل c'est un truc culturel. دابا داخل على culture بزاف هادشي فهمتي. On est beaucoup encore dans le paraître إلا شافوني بها ما خصنيش نعاود نلبسها. ناري عندك تقولي لهم راني شريتها وصلت بهم لانهم في البال كتلقاهم كيضربوا على زاغا وبيرشكا وبولان دي بيغ باش يتسماو شراوهم لي بوتيك ما كتبغيش تتقلب السميه ما كتعرفهاش تقدر تحط لا بيس واخا تكون هذيك لا بيس اكسترا اوردينير مي ما عرفتش السميه elle pourra pas justifier منين شراتها غنحطها ديجا الحمد لله حنا الدراري انا با ترو سو بروبليم لا كاين عندكم واحد فينومين مي اون جينيرال الا جوج دراري تلاقاو عندهم نفس السويت ولا نفس شي حاجه كيقول لي العز بالعكس سا نو غافخوش كيقول لي سي ان سين تاع شيري non c'est vrai bon la rivalité féminine mais c'est un stéréotype non c'est pas un stéréotype ça existe mais de plus en plus ça se casse tous les stéréotypes de plus en plus كيتحيدوا كما قلت la rivalité féminine non ياك non غنحيدوا الحوايج نحيدوا يا دوت شوز d'accord non d'accord je vois c'est comme ça en même temps qu'il y a le soutien féminin en même temps qu'il y a une rivalité féminine soi-disant في الحوايج peut-être ولا في par exemple ما نمشيوش بعيد انايا sur les réseaux je suis attaquée par qui ما تقوليش il y a que des femmes que des femmes ok j'ai généralement jamais de commentaires négatifs d'hommes شويه كاين داك لو كوتي ديال لو فيت كو اتقى لا باز ديال لي فولوور ديالك سي سورتو دي فام مي سي سوربرونون quand tu es là en train de défendre l'indépendance de la femme زعما aime-toi comme tu es بحال دابا ايير وحده قالت لي كتبات لي ضعفيتي قلت لها انا ما ضعفيت ما غلطيت ديجا عرفتي باش بنادم تيدخل معاك الدخلات مي جي دي زعما قلت لها سي با ميشون ما ريبونس مي سي جوست من باب التوعيه خصكم تعرفوا بان كاينين ناس مضاربين مع راسهم ربي اللي عالم بهم ملي كتجي انت وكتلوح لي ان كومونتير كوم سا كي سوا بوزيتيف دون لو فون ou négatif tu sais pas toi comment il va le recevoir et c'est un jugement qui n'a
فوالا فابور فقتي الصباح انا بورتي سوقك شويه انا ضعفيت ولا غلادي جينيرالمون كيكون هادو سي دي فرستراسيون دابا كل واحد كيخرج داكشي اللي ناقصو Alors, t'as des gens qui ont dit merci pour le bon message, c'est vrai. Il y a ma famille qui خصها تسمع هاد la vidéo, tu vois. Et t'as واحد la femme qui m'a écrit منين جاوبتي فانتي تقرصتي فغنزيدو نعاودو نقولوها لك باش يلا. لا بشويه عليك اخيتي بشويه عليك ارتاحي تنفسي. J'ai pas répondu, je l'ai bloqué. bah oui à un moment donné خاص des règles. Ouais, parce que tu es passé à côté du message. La vidéo, elle a un message. Et non, toi, tu es en train juste de te focaliser sur est-ce que ça m'a touché ou pas. Non, c'est gratuit, ça m'a mâché. Donc, en fait, l'important, c'est qu'elle me touche. Elle veut me toucher. Ouais, ça, c'est féminin. Ouais, frustration. Mais quand même, sans hésiter, je me dis que la personne, elle souffre. Elle a besoin de quelqu'un pour la rassurer. Mais bon, c'est pas ton job. Non, mais elle a fait une vidéo pour rassurer, pour dire écoute, tu vois, j'ai dit, j'ai fait le pas vers elle. C'est ça, mais... Non, tu vois, donc, non, c'est... Parlons de empowerment. La dernière fois, tout dernier coup de cœur, les vidéos d'Yelk, où j'invite les gens à aller voir. On a enregistré fin novembre, donc, mais elle a dit je pense, décembre, mais vous pouvez aller voir. Une représentation de chaque ville. Ah ouais. La femme de chaque ville. واحد الطريقه très originale بعتي على داك لو كليشيه ديال اش كيقولوا الناس على هاد لا فيل على هاد لا في سيتي ان تروك rafraîchissant جديد مودرن جي ادوري اون بليس كانت فيه واحد لا توش ديال اون فام كي ساسوم من كل مدينه سورتو ما بريفيري سي شفشاون هذاك طرف الزرق هذيك ندقيصه شدينا الطريق لشفشاون ما عندنيش ليسبيس اوكي وغادي يبان لي هذاك قلت ناري عرفتي تنجمع تلقط في الطوموبيل بالدرهم ب 10 دراهم تيقول لي ناري ولا بغينا شي حاجه طاغي يقول لي مشي سوقي خصني ندي معايا ديجا راه كتعاوني ليكونومي لوكال ديجا حيت سحاب لينا في الطريق لقاو دي بونك ايتترا مي اون فيت كنا مشينا لاقشور يا با د بونك الطريق ديك الساعه خاويه مي مو جو سافي با سيتي لا بروميير فوا اي دونك كاسا كنلقط وقال لي 60 درهم قلت لي عافاك كندير 50 درهم تعامل ندير مع لو تروك هكا هادي عطيني فوالا بغيت نشوف معاك justement parlons de هاد لي فيديو هادو comment tu fais les choix ديالك واش عندك un acheminement en tête ou là c'est juste l'intuition alors bah, je pense que c'est juste l'intuition. J'ai pas vraiment de je me dis pas غندير بحال هكا غنمشي بحال هكا tu vois. Voilà, c'est pas un truc des ورقه وستيلو et c'est compliqué. J'essaie de faire ورقه وستيلو mais je suis jamais هذيك الورقه وستيلو. كتقول ورقه وستيلو vers là كنصدق هذا comme ça, tu vois. Et ça risque de casser le processus de création. Ouais, effectivement et je m'inspire beaucoup de la musique. OK. Donc un groupe préféré, chanson préférée? Ah, j'ai beaucoup de j'écoute de la musique ça fait un arabe خصني شي حاجه. J'écoute de tout, mais vraiment un de peu de rock, tout, un peu de pop, de tout. À un certain moment, je me dis, je veux faire ce style de vidéo. Tiens, je vais chercher dans ce style de musique. On va dire, semaine, t'entends le truc. Justement, là, قلتي هذا بعد والله عاد جاتني دابا l'idée. C'est le style vestimentaire de la personne, ça en dit beaucoup على الموسيقى اللي كيسمع لها. انا ديما كنلقى راسي جو في صا بلا ما نحس كنشوف شي واحد غير واخا نطلع في الترامواي كاين شي واحد يجلس قدامك ولا شي راجل كتقول هذا يكون كيسمع الغاب هذا غيكون كيسمع سورتو الا كندير الايربودز ولا لي زيات كنبقى نقول مع راسي علم الله علاش كيسمع يا اما كيسمع الطوطو ولا كيسمع لا عندك يكون مشى لجهه داكشي الشرقي عمر دياب ولا كمال الكترو mais des fois par exemple je me dis je veux faire une vidéo sur Casa mais بغيت une musique et كنبقى نقلب Casa et ben pourtant il y a pas beaucoup. Mais Casa il y a plein de musique فهمتي راه ils sont tous exploités genre je cherche لقيت واحد الموسيقى ديال الراي مازال ما درتش لا فيديو اوكي كما نوريهاش لك خلي ما كايناش في انستغرام بعد ديك لا ميوزيك اوكي ça marche mais du coup je cherche c'est pas forcément que des musiques que j'écoute ou que j'écouterai mais c'est des musiques qui m'inspirent pour faire des vidéos en tout cas انا je pense عندي هذا لو دون هذا نقدر انا نشوف غير شي اوتفيت ونقدر نعرف عرفتي بحال ديك المقادير كيون في ديال الموسيقى كاين لي زانفلونس الموسيقى اللي داخلين في ديك الاوتفيت ouais c'est vrai je te donne de l'idée si jamais tu veux la faire sinon les parfums aussi d'accord c'est vrai sauf que je suis pas très doué dans ça surtout musique mais les parfums aussi
Les parfums, par exemple, quand je me réveille, je m'habille, je me dis aujourd'hui, c'est Had le parfum, c'est pas Had le parfum. واش اليوم ضريف واش اليوم je suis agressif واش اليوم je veux me faire la peau de quelqu'un ouais. Donc ouais, c'est moi je pense que en fait pour moi le style vestimentaire, c'est une façon de dire des choses sans parler, tu vois. قبل ما تهضر انت مازال ما قلتي حتى كلمه tu as déjà درتي واحد je me rappelle que par exemple فاش كنمشي ولا عند شي خياطه ديال التكاشط je me rappelle ملي كنت مازال ما كندير الانستغرام لو جو با كوني واحد المره داخلين باش نشوف نخيط وهذيك اللي في المغازان قالت لها هادي عندي لها الحل هادي عندي لها الحل قالت لها هادي غنوحل معاها عارفه انت كتبقى مع الديتاي قالت لها هادي الوغ جي با بارلي ما قلت والو سي ان دون بحال دوك لي كوافور فيزاجيست كيشوف لك خلقتك تيقول لك لا انت غادي ندير لك هكا غادي ندير لك هكا دونك فهمت بانني انا غادي نشيبها pour le bien ouais ça dépend طحت في quelqu'un ديال الدومين exactement و justement ça m'amène naturellement على ديك la question دابا حنا دزنا على plusieurs aspects ديال l'apparence fashion et tout ça دابا la question de la confiance en soi ça revient beaucoup فهمتي حتى بيني وبين الدراري صحابي on se dit wesh tu dois être confiant d'abord عاد كتلبس c'est toi qui donne دوك الحوايج ديك الهيئه ولا خاصك تلبس الحوايج اللي زوينين اللي هما يعطيو كونفيونس اون توا ان اكزامبل حنا الدراري وانا كنهضر على الاكسبيريونس ديالي فاش كتلبس ان كوستيم كتحس براسك شكل سا تاجوت كيلك شوز كتعاونك شويه بحال كتزيدك واحد الفخرات كتولي كتزعم شويه دونك سا ايد مي بارفوا تو دي تقدر تكون عادي نفس اللبسه لابسينها دو بيرسون واحد كيبان بشكل او دولا دو لا مورفولوجي تو سا جو بونس سي لا بريستونس كاس تو بونس شنو اللي سبق البيضه ولا الدجاجه moi je pense que si tu n'as pas confiance en toi واخا ما تلبس واخا دير لي طير tu l'auras pas et pire tu vas t'habiller pour de mauvaises raisons si tu n'as pas confiance en toi tu vas commencer à تشد في دي ديتاي اللي غادي تسحاب لك راسك هما اللي غيعطيوك هذيك لا كونفيونس اللي انت ما عندكش شنو كتلبس داكشي غالي كتمشي تقلب تعلق فين تفلق باسكو انت تشوف كيقول لك ما عجبتنيش عرفتي دي بشحال اي الوغ exactement tu vois donc en fait non il faut avoir confiance en soi déjà tu dis حطيت صالير في بغض النظر على حوايج على كل شيء في حياتك زعما genre في tes relations avec l'autre في كل شيء ça se voit quand t'as pas confiance en toi زعما soit غادي تولي مغرور pour cacher avec le truc soit tu vas rabaisser les autres بلا دير دي كومونتير ماشي تاع voilà باش تحس براسك انت احسن mais non genre je pense que انا ما درتش les réseaux قبل parce que j'avais pas assez confiance en moi pour j'avais pas les épaules pour supporter les critiques des autres. C'est normal, tu es très jeune, il faut pas l'oublier. J'ai 31 ans. D'accord. J'ai 31 ans. Moi, ما نقولش لك شنو كان عندي فرا هذاك 22 23 المهم. J'ai 31 ans, mais genre j'ai commencé... Tu le fais pas du tout, t'arrête, sache-le. Ouais. Tu le fais pas du mais tout. pareil, ça me dérange pas de les faire. Parce que chaque année, je dis quel âge j'ai. Parce que quand tu es une femme, et t'as quel âge, j'ai pas compris le concept. Mais quand tu l'assumes, ça te donne quelque chose. Ouais, mais on n'a pas de date de péremption. Pourquoi on devrait avoir honte d'avoir 40 ans ou de 50 ans, un homme, meshi mouchkil, ou une femme, alors que je suis pas dans le délire féministe, tout ça. C'est ça, ouais. Mais ça, je trouve pas ça logique. C'est la moindre des choses, ouais. Ouais, mais par respect pour ces années que j'ai vécues, j'ai respiré quand même. En tout cas, tu les fais pas du tout, sache-le. Ouais. Et quand j'ai commencé les réseaux, j'avais 28 ans. Ouais, donc j'avais quand même un petit vécu derrière moi. Ouais. Donc, mine de l'émission télé, je savais, le producteur, à chaque fois, j'ai noté les filles sévèrement. Galie, je comprends, je sais que mes filles... Ouais. Voilà, parce que j'avais aucun intérêt de toute façon. Les notes, c'était les Lahdewi qui avaient la note 50%. Exactement. Donc ma note à moi toute seule, elle représente que mon avis, mais elle n'a aucun impact sur le résultat final. قال لي انا ريم راني فاهمك وعارفك وهذا وهذا قال لي ولك راه الناس ما غيرحموكش راه ما غيخليوش tu es sûr انا بغيت غير نسولك. Il était bienveillant بحال شي grand frère. قلت له لا ما تخافش صافي جيتي بريت هذاك voilà c'est it's time ouais mais moi avec le recul je me dis imagine Anna je me suis exposée sur les réseaux
à 20 ans 21 ans في الوقت اللي انت كتقلبي طا مورفولوجي تقولي ناري فلان احسن مني وقيلا انا خصني نفخ وانا خصني نفش وقيلا خصني ندير خصني نفعل. Ça peut être très très dangereux. D'accord. Et qu'est-ce que j'ai à dire à ces gens aussi? Ouais. شنو غادي نوريهم شنو غادي نقول لهم je suis qui j'ai fait quoi tu vois. Ouais. Donc il fallait avoir واحد le truc باش تشد في الارض. Une bonne base. Exactement. Ouais. Et comme ça, même quand je m'expose ou là quand je présente quelque chose, c'est parce que j'ai le bagage pour. ماشي غير باش نبان وندير الإشهار. Voilà. Ça se sent en fait, ça se sent. Pardon. Ça se sent في les créations ديالك في les vidéos ديالك, on voit que c'est quelqu'un de basé, يعني c'est ماشي غير فقتي الصباح قلتي واه لا, il y a quelque chose, il y a une expérience, ouais. En fait, je trouve que le style vestimentaire ou le style de vie كيمشيو hand in hand, فهمتي. كيمشيو ensemble. Surtout كتبان فاش شي حد اللي كيلقى parfois زعما انا كتلقى دي زامي ا موا ولاد ولا بنات كيبانوا فاش كنا صغار, كتلقى جو لي كوني دوبوي كا مومون دابا, فاش كنا صغار كيبان كانوا غير كيرقعوا كيضربوا يخطي فهمتي, مره زوين مره لا, ا مومون دوني كنلقاه il a trouvé un style ولا عنده واحد لو تروك ديالو صافي, ولات عنده بحال واحد ليدونتيتي فيستيمونتير ديالو. غالبا هذيك سا كوانسيد مع لو فيت كو هو ولا هي il s'est casé dans sa vie. بحال قلتي كتلقاه لقى ان ستيل دو في ديالو زوين, c'est ce qui fait que en même temps كتلقاه لقى un style vestimentaire زوين. Est-ce que d'abord tu penses que tu es d'accord مع القضيه ديال غادا en même temps style de vie mais style vestimentaire, et surtout le plus important pour moi et pour الناس اللي كيتفرجوا c'est comment quelqu'un يقدر يغيدي راسو باش انه trouve هذاك لو ستيل qui lui ressemble lui surtout, فهمتي. عرفتي بحال بارفو كتكون انا بارفو كطرا لي كنمشي نشري شي حاجه وكيبان لي شي شوميز كنقول هادي تصلاح الحمزه وهادي تصلاح النسيم, تحيه الدراري دونك فهمتي. تحيه الحمزه والنسيم فوالا. دونك جو مي دي هادي تصلاح ليه هو عندهم هاد اللعيبه هادي, سي كوم سي سي في بتيت ايدونتيتي دونك فوالا. Non, c'est sûr. Mais l'exemple d'Eli Anna, j'ai toujours eu un style. Pour te dire, par exemple, petite photobis, أنا كنت كنقرا في ليزيت, كنت كناخذ طوبيس باش نلبس اللي بغيت, كنت كناخذ طوبيس من 6 alors que j'ai cours à 8 heures. Juste باش نلقى الطوبيس خاوي وباش نلبس أنا اللي بغيت, tu vois. Donc, pour moi, mon style, il est personnel. Hein. Donc, les sacrifices de tous les jours. Moi, mon style, il est vraiment personnel. J'aime. Mais il y a des gens qui vont s'inspirer pour s'habiller, qui vont s'inspirer pour prendre des photos. Est-ce que tout le monde a de la facilité de trouver son propre style? Il faut s'assumer pour l'avoir, ce style. Donc. Du moment que tu t'assumes pas, ما يمكنلكش يكون عندك ان ستيل. quand tu t'assumes pas tu cherches à être comme les autres باش حتى واحد ما يهضر فيك, باش tu fonds dans la masse, باش حتى واحد ما يقول عليك, حتى واحد ما يدير etc. parce que quand tu assumes ton style tu te انا par exemple مسطيه حمقى تكتونيك, ça c'est des trucs اللي كبرت بيهم, tu vois. Et à chaque fois quand tu mets un truc qui sort de l'ordinaire, faut l'assumer. ما حيت ما يمكنلكش تلوم هذاك في الزنقه حيت قال لك مسطيه ما موالفش هو كيشوف داكشي. il faut assumer كل شيء, ماشي اسومي غير الحوايج وما اسوميش انا شخصيتي ولا مون اج ولا صافي. كتولي اون فوا tu assumes حاجه tu assumes كل شيء. exactement. والناس اللي كيبقاو يقلبوا على ستيل ديالهم سي باسكو ils se sont pas assumés, واحد الوقيته ils s'assument et là ça se fige. ouais sympa. والله لا sympa و vraiment تقدري انت كتقولي شي حوايج ça te paraît normal. Mais je suis sûr que pour plein de gens, y compris moi-même, qu'il y a des trucs qui t'ouvrent les yeux. Justement, l'inspiration. Tu inspires des gens, tabarakallah. Mais justement, à ton avis, ou même si à ton avis, j'ai deux questions sur de l'inspiration. Au début de l'hybride. Ok. Primo, la question standard de شكون انت اللي كيانسبيريك ولا شنو هي الحاجه اللي كتانسبيريك. هذه un. Ou deux, quel type d'inspiration tu vas avoir على الناس. انت فاش تجلس الا جيتي تجلسي وتقولي مع راسك الا جيت نختار اون انسبيراسيون اللي بغي نانسبيري الناس, ce serait laquelle? Alors, je vais commencer par d'où je m'inspire. Anna, bien sûr, comme j'étais toujours passionnée par la mode, j'ai dit, les histoires des marques, etc. D'accord. S'il y a une personne qui m'inspire, c'est Gabrielle Chanel. Ok. عرفتي كنت غادي ما كتحبني تقولي شي كارل لاغارفيل ولا شي حاجه. Non, mais c'est une femme qui a révolutionné
déjà l'aspect, le style de la femme de l'époque. خرجت une série là ولا un film. Un film, plusieurs. film. ماشي غير واحد, mais sinon il y a des D'accord. documentaires. C'est une femme incroyable. زعما Ouais. تربات في ملجأ, يعني ما عرفتش والديها, عاشت les trucs les plus durs de la vie à l'époque quand tu es orpheline et que tu n'as personne. Ouais. كانت خدامة في دي بار كتغني. Ouais. Donc rien ne dit, rien في حياتها ما كان كيقول بأن واحد النهار غتخلي une empreinte et un empire comme celui de... Ouais. Voilà. À l'époque, les يالات كانوا كيلبسوا دوك الكساوي كبار. Avec parachute. Ou les chapeaux avec plein de fruits et de trucs. Ouais. Et à l'époque, c'était normal pour tout le monde. Mais elle trouvait ça ridicule. Elle était la seule à voir ça comme étant un truc qui est ridicule. Sachant que دابا إلا لبستي هكا tout le monde va te dire ah c'est ridicule. هي كانت كتلبس السروال à l'époque où les femmes mettaient des... كلشي كيشوفها بحال شي مسطيه, بحال شي هبيله, ديك الساعة كان etc. السروال غير الرجال je pense. Ah. Ouais. À l'époque, la femme n'avait pas de poche. C'est significatif dans le sens où tu dépendais d'un homme. Donc Wow. tu n'avais pas intérêt... Enfin, C'est il n'y avait symbolique. pas de raison d'avoir Ouais. des poches. Ouais. Elle va créer des vêtements pour femmes avec des poches. Donc, Première, ouais. ouais, donc elle a dit beaucoup de choses à travers son راك style. تبان ساهله ولكن la symbolique ديالها pour être la preuve. بزاف. Voilà, c'est ça. Et حيت دابا pour ولات avoir عاديه. cette vision à l'époque aussi. Ouais. حيت, elle est visionnaire. Ouais. Elle a imaginé des choses. Elle a créé un style intemporel. Ouais. Les trucs, les sacs Chanel, ça se démode pas. Ouais. La veste en tweed qu'elle a créée, ça se démode pas. Et tu vois, c'est plus que juste des vêtements. D'accord. Donc voilà, c'est une femme Zema, qui m'inspire inspiré. beaucoup. Donc je présume راه عينك على un projet de création peut-être. من بعد. J'avais l'idée de faire une marque. شي انا كتعجبني دابا حيت c'est des questions اللي انا حاطهم هنايا. J'avais l'idée de faire une marque. Mais il y a tellement de marques que... Ouais. Qu'est-ce qu'elle est, ma marque, au milieu de toutes ces marques, tu vois. Et à un certain moment, je me suis dit, tiens, je vais faire quoi? Je vais créer déjà moi, qu'on me connaisse moi, l'identité. Et après, je crée cette marque. Et après, on va comprendre ma marque. Tu peux créer aussi, je pense, ما كاينش في المغرب كيجيني ما كاينش beaucoup de défilés بعدا ولا de galas في هذا le domaine del vintage et tout ça. Tu peux être là-dessus aussi. Ouais, ouais. C'est comme ça que je te vois. Oui, mais c'est des trucs, ils sont sur ma to-do list. Mais je suis. Ouais. Kilométer. Là, Kain Midar. Ouais. Et sur quoi je vais inspirer les gens? Je veux juste les inspirer à être eux-mêmes. Je veux pas... Voilà. Je veux juste dire que, déjà, dans ce domaine-là, on te dit que tu vas pas réussir au Maroc. On te dit que tu vas rien foutre au Maroc parce que le Maroc, même etc. Tu vois? Et donc, c'était important pour moi d'exister en tant que moi, ouais. Mon style, ouais. ma vision des choses, ici. Ouais. Tu vois, c'est... Un petit défi. Voilà, exactement. D'accord. Et si, j'aurais jamais imaginé que les gens allaient kiffer mon contenu. Juste pour te dire. À tel point, je me sentais décalée. Ouais. Tu vois, ouais. Ma rada à contre-courant, tu vois. Donc, je me disais que ça allait pas marcher, etc. Mais finalement, oui, il y a des gens... Parfois, il faut juste se lancer. Exactement. Ouais. Et aussi, j'aurais pu commencer avant si j'avais pu trouver quelqu'un à suivre qui me prouvait que c'était possible aussi. Pour te mentorer et tout ça. Exactement. Quand on voyait les influenceuses marocaines à l'époque, c'était tous des femmes, soit issues de bonnes familles, aisées, tout est lisse, tout est beau. Ouais, on n'avait pas un truc qui est... كلشي بحال كلشي parfait, كلشي lisse, كلشي هذا. Et donc, quand tu te vois pas dans le truc, tu te dis, ah, c'est pas pour moi. Ouais. Tu vois? Alors que c'est pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, c'était ça le truc. Gotcha. En fait, j'ai des mini-questions. غير حيت تابعين ديك القضيه ديال لا ميوزيك تاع قبيله. Juste pour avoir tes préférences. Par exemple, c'est quoi ta série préférée? Je regarde rarement des séries. OK. Je regarde rarement des séries parce que je suis très... C'est bizarre, je t'imaginais beaucoup Netflix, tout ça, donc OK. Je regarde rarement parce que je suis très hyperactive. OK. Et ما عنديش هذاك الصبر ديال نبقى جالسه بزاف في نتفليكس. واو اختي لمياء واو وي ديك سسبانس من ايبيزود لابيزود 5 سيزون. جو نقدر ندوز
Tu vois. هما شهر ديال التغلاج كيصوروا نقدر ندير ليه الرق. اوكي سي بون. صافي مات مزيان. Mais d'accord, ok. Peaky Blinders, je sais que les outfits fait واعرين et j'ai pas pu Bien encore la vu. suivre parce que elle est Bien vu. elle est longue. Je l'ai vu. Mais عجبتني Game of Thrones. Les costumes ils sont extraordinaires. La dernière série اللي تابع عليها ديك House of Dragon. مازال ما شفتهاش. مي فاش تشوفيها ولا الا بغيتي تشوفي غير لقطات ابارامون لا ستيليست ديال لا سيري كامله اي سي انسبيري من اللباس مغربي pour créer des uniformes ديال دوك لي برانسيس ديال تما يدو دونك فريمون كاينه لمسه مغربيه ديال دوك لي برانسيس الا دي الميم دونك هادي غير بور انفو puisque tu as dit Game of Thrones انا زدتك un petit piment mais les costumes jouent beaucoup زعما انا je pourrais regarder une série pour les costumes alors pour moi le visuel tu peux pas le séparer. En général, la personne, tu peux pas séparer le visuel. Et Game of Thrones, elle était parfaite sur tous les niveaux. Ouais. Au-delà de la fin que j'ai pas kiffé, mais je parle en tant que choix d'acteur, en tant que rien n'était laissé au hasard. C'est House of Dragon, elle est pas mal. Okay. Ouais, je veux la voir. Moi, mais je te spoil pas. Je te spoil pas. أنا ما عنديش مشكلة تسبويل با ما عنديش فيها غنشوف. لا أنا ما يمكنش. Alors, spoiler ici, là, je sais, je connais beaucoup de gens comme ça. Parce que ça te gâche dès que voilà, on a des gens en studio اللي تما بحالي donc je suis pas le seul. Alors, انا تقدر تقول لي اش غادي يطرا ونعاود نتفرج بحال ما قلتي لي والو. والله لا سي ان بوفوار. انا على خبار كنت كنتفرج في ديك هاوس اوف دراجون جيفيت فاش كنشوف فيسبوك غير كنشوف التصويرات ديال لو تروك جيفيت. Par contre, j'adore les enquêtes criminelles. D'accord. OK. J'adore les enquêtes criminelles. Et plus c'est compliqué, mieux c'est. واو دابا كاينين بزاف ديال لي سيري دابا في نتفليكس على هادشي ديال لي كريمينال اي تو بحال داك دامير ولا ما عرفتش دامير شفتها كامله مازال ما شفتهاش شفتها كامله ما عجبتنيش دون لو سونس و ما زادونا حتى شي حاجه على الدوكيومونتير زعما الا كنتي شايف دوكيومونتير على عليه ولا سي كريم non j'ai pas encore découvert le truc on a créé il a suffi de documentaire tu découvres rien en la série je croyais qu'on allait avoir d'autres aspects plus donc elle est bonne l'histoire vous savez plus approfondie elle est mais non d'accord OK donc fair enough très spécial donc نكملوا في le petit quiz rapidement la chanson du moment il est quand voilà donc la dernière chanson de Rihanna j'aime beaucoup sympa عرفتيها سمعتها غير la radio كاينه في un film Lift Me Up OK c'est bien noté le repas parfait pour toi un repas parfait si tu devais dire last meal ça dépend de l'humour انا راه عندي d'accord كناكل بالشهوه tu vois انا ما عنديش كيجيني الجوع خصني ناكل انا تنقول شهيت اكس دونك تقدر تجي اي حاجه تقدر تكون شيبس زعما يا سلام OK j'ai vu que tu voyages beaucoup donc la destination préférée ça peut être un truc chez بلاصه مازال ما مشيتيش لها donc voilà destination préférée c'est compliqué j'ai pas de destination préférée d'accord OK je suis curieux j'ai pas encore vu donc c'est des expériences par-ci par-là ouais parce que des fois que tu مشي لواحد la destination pour une raison tu crois que ça sera magnifique ويمشي بلاص كتحقرهم وكتمشي كدوز فيهم ميو باسكو faut faire gaffe les attentes les expectations faut faire très gaffe exactement t'inquiète j'ai compris la leçon donc je répondrai pas à cette question peut-être نرجع هنا تكون عندي 50 عام j'aurai plus de inchallah j'aurai une réponse plus concrète d'accord mais j'ai aimé le fait que خديتي le chapeau شاوين donc tu es le genre à collectionner كتاخدي هذه من هنا هذه من هنا هذه من هنا c'est ça ouais exactement جبتها لاصقه ياك جبتها لاصقه لا جبتها لاصقه سي الكونسيبت ديال البال سي تبقشيش سي مون تروك اوسي كتبغي تسافر لشي بلاصه كتاخذوها غير ان بتي تروك اللي كدي معاك و tu te souviens حيت انا كنت باغي نمشي لشفشاون جوغي ايمي فير ان شوتينغ في شفشاون اي جي با بو لو فير شفشاون ما عمرني ما مشيت لها نو والله ما عمرني ما مشيت لها Donc j'imagine l'univers ديالك مع شفشاون مع داك الزرق بارتو دوك et même في le réel درت هذيك اللعبه ديال parce qu'elle est mystérieuse elle nous voit d'eau parce que je تعالي شفشاون elle est sympa t'inquiète personne ne sait pourquoi le bleu enfin si mais bon tout le monde se pose des questions par rapport à cette ville ouais c'est ça en même temps elle est petite même شهورة
Mais j'imagine bien le khalet mais l'univers d'elle que la ville. Donc, c'est intéressant. Mais après, les gens ont eu des villes et je me suis rendu compte que, par exemple, قالت لي وحده عافاك ديري ميدلت. Ok. J'ai commencé à faire des recherches sur زعما ميدلت. واش كاين شي بلاصه سبيسيفيك تما ولا غير زعما واش كاين شي Représente ميدلت. represent صافي فهمت. Parce que d'abord, dit مشات, il faut faire une Ouais. série. Les gens, ils ont dit فيها مراكش فيها طنجة. عافاك ديري ميدلت, عافاك ديري الرشيدية. صراحه الرباط كيبان لك بشي تروك اداري ouais. الفاس لو تروك تقليدي وي جو. Donc, d'abord, خصني ندير مكناس حيت سينو مكناسة تقلق. Je pense que ça peut être illimité. Des part 2, part 3, part 4. Ouais, mais après, c'est là où tu te... Oujda aussi. قالوا لي وجدة. Ouais. Mais بحال دابا وجدة je connais, بركان je connais. ميدلت ما عمرني ما مشيت ليها. D'accord. Et donc, عاد بديت نقلب كي دايره هاد si ميدلت avait une personnalité, ça serait quoi? Très intéressant. J'adore. خاص هاد لا بيرسون اللي قالت لك ميدلت تقول لها دابا انت امباسادريس قولي لي عطيني حيت عاوتاني سي لا بيرسيبسيون دو شاكا. الا كنتي ولد المدينه ما غاديش تشوفها بحال شي واحد كي لا فيزيت. بحال دابا حنا كازا كطلع لنا في راسنا ما حامليناش باغيين نخرجوا منها وانا كاين شي واحد تيقول لك واه كازا سي تري بو سي تري انسبيرون. سي توجور البراني هو اللي كيوريك وجهك في المرايه فهمتي. بنادم اللي كيجي فيزيتور هو اللي تيقول لك لا نتوما كازاوا معروفين بهذه القضيه ولا نتوما ولاد اكادير معروفين يغمارك دي شوز كون غمارك بلو نو تالمون كيوليو عندنا عادي. وي سي سا داكور. مي اون جينيرال اون ا اون بتيت ايدي عندنا حنا في المغرب تبارك الله الكولتور تالمون ريش كيعجبنا نشدوا في بعضياتنا وانتم معروفين بهادي وانتم معروفين بهادي دونك تو بو فير بارت 2 بارت 3 ما تحتيش في شي بلاد اللي عندك جوج لبسات باسطا دونك فوالا كاين ما يدار. نو كاين ما يدار. وي c'est sympa, c'est sympa. J'ai adoré. T'as une petite idée de l'univers d'Yalek et tout. L'épisode touche à sa fin. La dernière question, ou la dernière, le type de question de la fin, ou à le long terme, justement. T'as une petite idée, l'idée d'avoir peut-être un jour une marque d'Yalek. Justement, la question d'Yalek, c'est quoi? Il a Brigitte Chadri, elle a quelques-uns des objectifs, le long terme. Ou le moyen terme, justement marque ou les défilés ou d'autres types de contenus. Alors j'aimerais bien commencer YouTube, j'ai du mal. Ok. J'ai du mal parce que je suis trop perfectionniste et j'essaie de trouver avec le truc. Il faut le concept, je pense. Avec le concept excellent. Mais je suis sûr, qu'on a déjà beaucoup d'idées, je suis sûr. Mais des fois, c'est pas une qualité d'avoir beaucoup d'idées. Tu es perdu au milieu de... Tu es... C'est au niveau de production, d'abord. Exactement. Et je fais beaucoup de choses toute seule, donc... des fois, à force de trop réfléchir, ça me bloque. Justement, en parlant de long terme, est-ce que tu comptes, Inch'Allah, tu te vois avec une petite équipe, Mac? J'aimerais bien, mais il faut rentabiliser ça pour prévoir une équipe. Ouais, c'est ça, bah oui. Donc, oui, si j'ai les moyens. L'équipe de Bassereora, mais c'est surtout des gens amis, passionnés. Si je veux avoir des salariés et tout, faut rentabiliser le truc. Oui, exactement. Parce que même quand je le dis, ouais. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a une équipe, ça serait toi. Vraiment, pas le domaine. Alors, je suis chiant dans le sens, est-ce que je trouverais la bonne équipe? Mais il le faut. Ça rejoint ce que tu fais et tout. Les montages, j'imagine pas quelqu'un faire les montages à ma place. عرفتي فين فكرتيني je sais pas si tu la connais, je pense que tu la connais, ديك Léna Mahfouf. Ouais. La meuf, c'est parmi les meilleures influenceuses ou plutôt célébrités françaises. Elle tient à faire ses montages elle-même. Parce que c'est personnel. Je raconte une histoire. Donc, même cliché. Là, quand tu as les vidéos ديالها كتكون الفيديو غادا واحد الوقيته كتقول لك moi pendant le montage وكتصور راسها بحال هكا فخشيه. يعني c'est très personnel. ما يمكنش ليا هذا نصور ونعطي لشي واحد يدير لي هذاك المونتاج وعاد نشوفو ونفاليديه. Je trouve que c'est très personnel, c'est compliqué. Le montage, tu peux passer des messages, c'est question de rythme, c'est des questions de feeling. Des fois, كنلقى شي truc كاين لقطه اللي درت بالغلط, je me dis c'est sympa ندخلها هنا, je fais هادي. Tu vois, زعما c'est très sensible, c'est très personnel. Ouais. C'est soit tu rends le truc froid et tu emploies des gens et tu commences à faire les trucs froidement. Tu pourras pas. Voilà, et c'est plus toi.
Et quand tu prends plaisir à faire la chose, mentalement tu es saturé, mais tu as envie de le faire. Tu ferais une journée bien-être. Tu n'imagines pas si واحد آخر مازال يعاونك شي واحد غير في. Surtout, je pense au niveau sponsoring, au niveau production, je pense les voyages, shooting, les caméramans et tout ça, وخلي لك المونتاج نجي. دابا شتي لي فوتو انا اللي كنيديتيهم حيت واخا كنخدم مع شي فوتوغراف وكيديتيهم ما كيعطينيش ان توكا شابو ما كيعطينيش داكشي اللي بغيت نشوف tu vois et c'est compliqué هاد لا خبارك سي اون توندونس في الجيل ديالنا حنا on a plus tendance اننا on préfère largement مني انا جو te rejoins في هاد القضيه je préfère largement نتعلم ندير شي حاجه على انني جو مو كاس لا تيت دو تروفي كيلكان اللي هيمشي معاك في الهيت وسورتو كتكون يلاه بادي كوم طادي ما عندكش ان فينونسمون. لا فاش كتكون يلاه بادي انت كتجلس مع واحد حتى هو يلاه بادي وغادي تخدموا ان بروجي انصامبل ياك كتشرح ليه لو تروك تيقول لك وريه ليا مي الا وريتو لك راه ما سي بلو مون تروك سي مون تروك باسكو جو في لو كريي il existe pas مي باش تشرح لشي واحد تا فيزيون دي شوز وباش تلقى شي واحد اللي يتبعك في تا فيزيون يتدي تيان جو te fais confiance شنو بغيتيني ناخذ لك خذ لي السيري خذ لي هادي خذ لي هادي خذ لي هادي tu vois après t'as d'autres personnes qui rentrent en rivalité معاك لا انا درت لك هذه احسن لا ما بغيتش احسن بغيت انا ديالي بغيت هادي justement c'est pour ça tu te dis نخدم quelqu'un dans l'équipe un salarié je vais lui assurer un salaire mais il dit تبع mon projet exactement c'est ça et même في l'équipe ديالك faut trouver des gens qui sont aussi passionnés que toi qui partagent les mêmes valeurs que toi ça leur fait plaisir de le faire parce qu'une personne qui le fait pour un salaire mais si une personne qui prend plaisir à le faire tu n'as pas le même résultat. Une équipe, je trouve ça, c'est le truc le plus compliqué au monde. Ouais, c'est ça, c'est mais le facteur humain en général. Ouais, c'est compliqué de trouver. Mais je pense que c'est la meilleure façon de l'aborder, هي انك انت بعدا تولي expert dans la chose. Comme ça, حتى فاش كتكون كتهضر معاه, tu lui dis راه déjà je l'ai fait, راه كنت بلاصتك. ماشي كاع je sais pas de quoi je parle. Exactement. Mais avant, je pouvais pas شحال هادي نجلس مع فيدياست ولا فوتوغراف ما نعرفش نشرح ليه داكشي اللي بغيت. Mais à force maintenant, je vais savoir. Il y a un serré sur ça, un plan large là. Je veux un truc avec un fond comme. Ou le modeling aussi, donc voilà. tu as l'idée, Mais même le modeling, j'avais jamais de problème quand un photographe, je pose, il me. C'est une facilité. أنا راه كيبغي بلا يصور ما كنعرفش كندير نوقف. ندير ديك الكليشيه ديك. Je connais. عرفتي عندي quelqu'un dans mon club ici donc parfait. يقول لك غفليني. في اخبارك انا جو بريفير لارجمون نقول لك صورني وندير راسي ندور كوم سا عندي ديك لاسبي سبونطاني ديك حيت الا بقيت واقف توا تنخرج فيك عيني كنبان بحال باغي نقتلك ولا اللي كيبغي يصورني تيقول لي مالك اصلا درت ليك تنقول لي لا راه بغيت نو سي فري Ouais, c'est cool. Bon courage. Merci. Bon courage, je te souhaite que le meilleur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Mais sache qu'on y est ensemble. أنا راه في خبارك تعلمت tout ce qui est prise de son, caméra, montage, tout seul ou فاش tu as réussi à avoir un petit truc زوين, ça te fait énormément plaisir. Ouais, donc mais maintenant je travaille, je le fais pour d'autres personnes. Je travaille en tant que créatrice de contenu même en tant que Aja Kafrim, pas en tant que Moroccan Mirage. Exactement. Donc c'est devenu un métier et مزيان خدمتي Moroccan Mirage comme ça راه بقيت نعرف القصه ديغيغ Mirage, un truc اللي كيتحيد Moroccan bien sûr Moroccan OK صافي درني راسي ولكن j'aime bien on préserve le suspense. On va le préserver pour quelques années encore. Inch'Allah الله يطول في العمر الله يطول في العمر. L'épisode touche à sa fin. Merci. Je te donne, je sais, c'est un truc que la plupart des gens détestent, mais j'aime bien donner de la carte blanche. Si tu veux un truc à promouvoir, si tu veux juste passer un petit message, les caméras sont à toi. Voilà, tu fais ce que tu veux. Si tu veux juste donner rendez-vous aux gens sur Instagram, TikTok. Bah voilà, vous avez une petite idée sur le personnage. Ouais, sur l'univers du personnage. Voilà, et si vous aimez bien, je suis sur Instagram et sur TikTok, Moroccan Mirage. Voilà. Parfait. Merci Rim. Merci à toi. D'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et vous, on vous dit rendez-vous dans 2 semaines, Inch'Allah. Avec une autre femme, j'espère. Une autre femme, j'espère. Ouais, العيالات. Bleu, Elena. عرفتي ما كيبغيوش يكتبوا لنا des épisodes à chaque fois كيجي شي تعنكيشه. Donc on espère que ça va être le commencement de beaucoup plus d'invités féminines, Inch'Allah. L'appel est lancé.
Si vous êtes une femme et que vous faites des choses dans votre vie, que vous avez envie d'en parler, contactez-les. Merci beaucoup. Voilà, j'ai promu ton truc. Ouais, là, c'est pas idée. Ouais, merci. Et voilà, donc je rejoins le message. On est excité de voir, Inch'Allah, le futur, Inch'Allah, avec d'autres invités. En tout cas, ouais. C'était un plaisir. أنا أتاي اليوم اختيتي أتاي. اليوم اخترت ريم أتاي. قال أنا أول وحدة خديت أتاي. Ouais. Première femme et premier thé marocain sur le plateau. Avec le podcast à Douvert aussi, donc ça fait plaisir. Retrouvez-nous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, toutes les plateformes de streaming audio et aussi sur YouTube pour la vidéo, Instagram, TikTok pour les petits extraits courts. Et puis, merci beaucoup pour vos messages, vos propositions, ça fait énormément plaisir. Et on vous dit dans 2 semaines, Inch'Allah, Inch'Allah Fraskom. Cet épisode vous a été présenté grâce à la co-réalisation avec Telkel. Et Inch'Allah Fraskom, à la prochaine, Inch'Allah. Salam. Merci.